Welcome back to Ingoa News. Tourism Minister Rohan Kaute, along with Vasco Emily Krishna Salkar, conducted a joint inspection of Kharevado Beach. The minister emphasized a long-term plan to restore and revive the beach, aiming to boost tourism, improve the local economy, and create employment opportunities for the people of Vasco. बीच क्लीन केली जाल्यार ऑटोमॅटिकली घरांय साल्वार जातली अशें आमकां दिसता. कित्याक खंयचोय गव्हर्नमेंट बेश्ट फुकटचे पयशे घालपना की तांकां जेन्ना बीच क्लीन जाले म्हणसर तांकांय इन्कम येतलो आनी तांकां इन्कम येयलो म्हणसर गव्हर्नमेंटाक येयलो म्हणसर तो सगळ्यांक जातलो. जाल्यार आमचो कायदो आहा की आमी बरे भाशेन सांबाळ करचो. आनी हांव आमच्या दोगांय मिनिस्टराक आनी आमदाराक एक रिक्वेस्ट करता, आतां आमचो नुस्त्याचो धंद्याचो टायम आहा. आतां तुमी चयतले कितलो लोक टायम पिड्यार जालो. सो हांव आमदाराक आनी मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट करता की ह्या दिसांनी मातशें करपा येनाकाय प्लीज. कितें जाणा आतां आमचो सोलाराचो जावं नुस्त्याचें सिजन आनी हो रस्तो जो पळय मातसो वशीर आहा कारणान ते मेशिनरी हाडून घालपाक तो कचरो जावं इरून एक मिनिस्टराक क्वेश्चन केलो दोरयो नेट कशें तुमी क्लीन करतले. ते क्लीन जाले उपरांत आमची जबाबदारी की आमी उडोवपा नाय, आमी सांबाळ करपाक जावो. आमी सांगतले सगल्यांक आमच्या मेंबरांक की थिंगा दोरयो वो नेट वो नाका झाडां उडयनाकाय म्हण. तशेंच तेणी मागीर मनीस घालपाचे जशे खंयच्या बिचार गेल्यार चोयले पुलीस आसताय, आमचे लायफ गार्ड आसताय, ते मागीर ऑटोमॅटिकली येतोलेच तितून आनी ती घाण जावपाना. सो हांवें मागता, हांव एक रिक्वेस्ट करता, हांव एज अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणून दोनूय आमदारा कडल्यान की ही जात तितली बेगीन आमी सगळे मेळोन एकठांय जावन बीच क्लीन करता. आमची कारावेडा बीच एकदम सुंदर चोवपाक गेल्यार तुमकांय दिसतले आयज इतली बरी दिसता. आनी जे भाशेन किस्तोरीनूय मांडला ते सगळे सारखे आहा. ह्या दिसांनी आमचे पीक सीजन, सुंगटाची सीजन आनी हिंगा येवपाक वचपाक जायती ट्रक्स लागतले. पूण गणेश चतुर्थी पयले हे सगळे क्लियर करचे आनी जाता ते भाशेन एक बरी बीच कारावेडा बीच म्हण म्हणजे सगळे आख्या गोंयांत जाणा कारावेडा बीच म्हणल्यार बरी बीच म्हण ती सांबाळून आमी आमच्याच हातीन आहा सांबाळपाक. सो सगळ्यां कडेन मागता आमी हेजो बरो उपेग करता. दाजी सरान हाडलोले एक ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे क्लिनिंग करपाक आनी तेन्ना रिक्वेस्ट केलेलो आमी एक धाकटेशें गार्डन करून दिवपाक. सो आमी स्वताच थिंगा दाजे कडेच मागोन 4 बेंच घातले. हे 4 बेंचाचेर तुमी इवनिंग येवन पळोवपाचे कितलो लोक येता तो बसपाक आनी हो व्यू घेवपाक. सो तेका लागून सरा कडेन मागता हे 4 बेंचाचे आनी 10 जावचे आनी मातशें बरें रिटेनिंग वॉल घालून ते इल्लेशें गार्डन करचें. Because it is not for us, it is for everybody. Boro baro घेवपाक and to get the view of the port in the evening. It is the best place to sit. So thank you sir for this and I hope दाजी सराच्या नावान आनी सराक लागून आमचें काम जातलें. आमदार जाल्ल्यार ताका एक कळ आसा की हाव टू मेक कॉन्स्टिट्युएन्सी अ मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ताज्या खातीर वास्कोचे फ्रॉम एवरी पॉयंट हाव ही कॅन ग्लोरिफाय द ओल्ड पास्ट डेज and how he can make it better for his own people and also create more opportunities. ताचे कंटिन्युअस टर्म असतात. लास्ट इयर ताणें आमकां सांगिल्लें हांगा बीच क्लिनिंग जायना म्हणून and we had our problems की बीच क्लिनिंग एक्झिस्टिंग एजन्सी did not have खारीवाडा under their scope. नवे जेन्ना आमी बीच टेंडर काढलो आमदाराच्या मागण्या प्रमाणे we ensured that खारीवाडा beach is included in the scope of beach cleaning as far as the tender of the new beach cleaning came out. आता ताज्या मागीर हांगा कितें आसा फिशिंग कम्युनिटी हू हॅज बीन देअर मच बिफोर अँड डुईंग द ट्रेडिशनल पोटा खातीर जे आपले करतात वावरतात आणि जे नुस्तें धरता आमचे ते अभिमानाचे लोक ते गोंयकार आमचे ते नीज गोंयकारांक सांबाळटा आसतना वी हॅव टू ऑल्सो मेक देम मोर रिस्पॉन्सिबल मोर अवेअर अँड कीप दोज प्रिस्टायन बीचीस एज क्लीन एज बिफोर अँड एन्श्युअर जशें दाजी म्हणटा भुरग्यांनी येवचे हांगा हे करचे. टुरिझम इज द बिगस्ट इकॉनॉमी आणि एडिशनल ऑपॉर्च्युनिटीज एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज फिशरमॅन भावांगूच एडिशनल जोडपाचे ऑपॉर्च्युनिटीज असे खूपशे जातात जेन्ना टुरिझम जाता. सो ताज्या खातीर ताजी पयरूच 0 आवर मेन्शनाक ताणें काडलें की बाबा आमकां ह्या वर्सा तरी चालू करून दी. सो बाब दाजीच्या मागण्याचे अनुसार आमी वी हॅव कम टुडे टू सी द बीच अलॉंग विथ अस वी हॅव द फिशिंग कम्युनिटी अँड आवर लोकल पीपल हियर. सो वी हॅव ऑब्झर्वड दॅट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हॅव बिकम अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज ऑफ द फिशरमॅन. सो तांकां घेवन तांचेय आमकां कळ समजूंक जाय. सो हांवें रिक्वेस्ट केला आमदाराक की दाजी बाबा की तुमी फिशिंग कम्युनिटी कडेन उलयात. तांचे दे आर अ पार्ट ऑफ द मेन प्रायम सीजन फॉर देम. सो लेट अस स्टार्ट एट द अर्लियस्ट. सध्या बीच क्लिनिंगाक आमी लोक घालेच पूण एक वी वील हॅव टू क्रिएट अ फुल फ्लेजेड ड्रायव्ह दॅट वी क्लिन्स अप ऑल द लिगसी वॉट इज बीन देअर
which has to be a drive for a couple of days or weeks to ensure that once we restore the beach. आणि ताज्या मागीर ताका कितें जाय एडिंग व्हॅल्यूज ताका गार्डन जाय बाकीचे जाय आमी ताका उलो मारला की बाबा खंय सिवेज सुट्टा कितें आसा पयलींचें आसा ताका सोल्युशन सुलभ शौचालय where people have been using it so that there is no defecation on the beach हे जावपाक जाय की सगळे कायद्यानुसार चिमटे काढून जायना फर्स्ट यू गिव देम द सपोर्ट एंड सी दैट इट वर्क्स इन द राइट मॅनर एंड देन वी पुट सम लॉज इन ऑर्डर सो आय थिंक today coming here has been a learning for us also along with me our director Kedar the whole beach cleaning contractor and our engineering team has been there we will ensure that as soon as our Dajibab tells us की आयच्यान फुल म्हणजे ड्रायव्ह चालू करूया पयलो ड्रायव्ह चालू करतले ड्रायव्ह चालू करून सगळी लिगसी कितें आसा ते काढून क्लीन अप करतले सायमल्टेनियसली वी विल एन्श्योर दॅट सर्टन सिस्टम्स आर पुट विथ अ व्हेरी इन्क्लुसिव्ह थॉट without disturbing the fishing activity of our traditional fishermen whom Daji also wants and we want that it continues the same manner. We would love to see this beach being used by tourists, locals, everybody. कित्याक फाल्यां हांगा आतां थोड्या तेंपान cruise tourism सुरू जातलें. The people flowing as tourists in and around Vasco and South Goa will be more. Having additional facilities and amenities like this will add and glorify the Vasco of the old days, which Daji wants to do it, and we will support him to whatever his endeavor is to ensure that certain things are required with a very inclusive thought. करतकर तांकां आमी रिक्वेस्ट करता की हाजे फुडें उडोवं नाका की बीच तांचो तांणी तो बीच सांबाळपाचो आनी त्या प्रमाणे तांणी बीच तो दवरलो तांकां आनी सगळ्यांक बरें आपल्या घरान येतकर हांव समज म्हज्या घरान कांयच कोयर दवरना हे सगळ्यांचे घर जाय सगळ्यांनी आपापले वांटो सांबाळपाचो tourism minister you see a very good potential on this beach. Goa is having 104 kilometers of pristine coastline. वास्कोचो हो एकूच बीच आणि कितलो सुंदर बीच तो पळय हांगाच्यान तुका जे व्ह्यू मेळटा बाकीचे मेळटा इज व्हेरी युनिक फ्रॉम द अदर प्लेसीस सो ईच पार्ट ऑफ गोवा हॅज इट्स ओन युनिक फीचर्स विच इज डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट वास्को हॅज इट्स ओन फीचर्स अँड आय एम व्हेरी हॅपी द वे दाजी हॅज पुट इट to glorify it and get it back. Look forward to everybody's support to putting it back into action. I have asked director also to ensure the team starts moving in line with our Dajibab's expectations. तर एकूच बीच आमचो आसा आणि तो बीच काही कारणा खातीर खूप घाण आशिल्लो तेन्ना लास्ट टायम आमी असेंब्लीन हो इश्यू रेज केल्लो आणि रोखडोच म्हणजे आज हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे टुरिझम मिनिस्टर म्हणजे पयरूच असेंब्लीत आमी रेज केला आणि आज ऑनरेबल मिनिस्टर येवन ताजी आज पयले नुस्तेकार भाव आमचे बरोबर आशिल्ले हांगचे स्थानिक लोक आशिल्ले आणि सगळ्यांकूच जाय की हो बीच क्लीन जाल्लो आणि आमकांय बी जाय आमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या बीचाक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा पयलीं खाऱ्यावाड्यार म्हणटा ते दुयेंत मनीस बी हांगा न्हांवपा येताले तसो तरेन बीच आज खंय तरी खूब वायट अवस्थेन आसा आनी त्या खातीर हांवें जी मागणी केल्ली की आज ऑनरेबल मिनिस्टरान आयला ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या तशें सांगतले म्हणून हांव सगळ्या नुस्तेकारांक आनी सगळ्या ह्या भागांत रावपी सगळ्या लोकांक सांगता हो एकूच बीच आमचो वास्कोकारा खातीर उरला आणि सुंदर बीच आसा तो मेंटेन करपाचे टुरिझमाचेच नाल्यार गव्हर्नमेंटाची जबाबदारी न्ही जाल्यार आमी हांगा रावपी सगळे लोक नुस्तेकार भाव आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे लोक आसूं आणि सगळ्यांनी सपोज क्लीन दवरलो जाल्यारूच हो बीच क्लीन उरतलो आणि तो बीच क्लीन उरलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो बऱ्यो गोष्टी आमी हांगा वास्को भितर करूंक शकता थ्रू टुरिझम आता रोखडोच आमचो गणपती येता आणि आमी पयला पासून गणपती पासून कितली वायट अवस्था आसता म्हणजे व्यवस्थित आमकां विसर्जन पासून करपाक मेळना ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला की तुम्ही ज्या दिसा ठरयतात म्हणजे नुस्तेकार भाव तुम्ही आज आता तांचो सीझन सुरू आसा त्या दिसा पासून आमी ते बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह सुरू करता आणि तो बीच तुमकां क्लीन करून दिता ताणें आमकां थोडी इन्स्ट्रक्शन दिला सुलभ शौचालय ऑपरेशनल आसपाक थोडे ते सिवरेज खंय आसा थंय एक एसटीपी नाल्यार कितें तरी जिरवण करून तें बंद जावपा जाय ते आमी सगळे एग्री जाल्या आणि अशें करून म्हाका दिसता एक कोऑर्डिनेटेड आणि सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेऊन सपोज केलो हो बरोसो बीच आमी रेस्टोर करूंक शकता आणि त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की इतले बेगीन म्हणजे ह्या सरकाराचे एक बरें आसा की सगळे मंत्री इमिडिएटली एक्शन मोडान येता त्या खातीर तांचे हांव देव बरें करूं